Hello viewers, welcome to my channel. यार मैं टॉपिक बना से तो बेसी वायरल होना से YouTube सोशल मीडिया ते और अलग प्लेटफॉर्म ते और एक टा नॉन लोकल प्राय तो लोथा कोठा कुया से सोलेते अबे लोथा ब्लॉग्स ते तालते और अपने यहाँ बहुत पास आवले पारिबो मोला वीडियो स्किप ना कोना लास्ट और साइड भी तेरे पर बुझले परिवने सर बाकी कोठा कुया से सुबह दिखाई देबो और बेसी वाला कोठा से ताई ना तो बनाई तो किया तो और अपने खान मतलब खुशी पाले प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर देबी कि मजा नहीं लगे बेसी मानु खान कि ननकल भी अलग अलग ट्राइब कथा कले पारिबो इतना लोथालाय कथा करि आछे तो पिछते अलग अलग कथा कले पारिबो যদি আপনি এখানে ভিডিও মাইটো শেয়ার করে আছে আপনি এখানে পাইছে বলে তো ভিডিও শেয়ার করে দিবি লোথাই না জানা মনা তোলে ইয়ে এ লোথাজো ওসমিনাদে জানা কামাজো কতলা লোথালে ওসমিনে জানা কাতো লোথাই না জান সুকো হতো লোথাই না জান সুকো জানা মনা লোথাই না জানা মনা না সুগা এলো মনা লোথা জানজো লোথাই যে এলো কতদো এলো নিখানবরা সাইড যাবরা 300 পাইছে পয়সা তাইরে ফার্স্ট টাইম আছে ইসি কইছে বাজো